देख 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 पूरा गाँटा जाक लोक भाई राति ये टोटाली गलानी ये छिड़ा होता छुट्टी हाथी आसी रज पालन करी आमर तोटा को आंब खाई पणस खाई तो आमर ये गोटे पणस था खाई बर्तमान से आंब गछ मूल को जाइए। तो सांग मैंने नमस्कार आ गए नुआ फ्रेश ब्लॉग आप स्वागत। तो सकाल सकाल उठिकी आसबार कारण हूँ आज आम गाँव में कौन सका हाथी बाहरी तो हाथी देखी जाऊँ गोटे हाथीटे बाहरी आम गाँ तोटारे। तो चलतु मुझे देखा राति घर पाखे आसिक खा खुई करके जाइए बर्तमान से पलि दूर को रात भल देखागलानी। तो रात सब देखी देखते बर्तमान आम सालिनी गोलू मु सब चलीचु ददा हाका सब हाथीटा ये तोटाटे गोटे अच्छी मुझे देखा। तो चलतु जा आगे आम चली कुआड़े गलानी हाथीटा मु हाथी देखी आस कौटे ये देखुं रे को चल ये देखुं सांग मैंने लोक देखुं हाथी हाथी देखुं चल बाट गहिरे मझे कि गोलू धाई पारू हाथी चल चल देखू जाऊँ ये गिरिया आसी रे गोलू जाऊँ चल 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 पलैब पलैब जल्दी हाँ एटा कौन आटा पीरा कौन नाई रे ये उठी पार भाई साले तड़िले कौन करू पूरा गाँटा जाक लोक भाई राति ये टोटाली गलानी ये छिड़ा होता कौट हाथी हाथीटा पलाऊँ तो पूरा सफा दिन रे हाथी एपटे गाँ भाई लोक कुकुर तड़िले कुकुर तो ओ मो पाख को जाऊनु तू केड़े बेगिरे धाई पलि आईचु तुम ता पाख को जाऊँ भाई से कौन जापारे कि जापारे ना ना पूरा यू कौन तड़ी पकाऊँ भाई ये गछटा झुणव तो देखी पारे हाथीटा आमर झुणिला किंतु गछर कौन पणस ना देख देख भाई ओ आमर ओम साहस कर चलला पणस अच्छी सांग माने एते पाखरे हाथी जीवन यहाँ फास्ट टाइम माने ये हाथी पाख आउ मिनिमम 10 पाउंड गले हाथी भाई। तो देखी पारे मुझे से कि खाऊँ खाऊँ देख 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 तो सांग मैंने देखी पारे ओम आमर मानुनी
ଚାଲିଛି ତା ପଛକୁ ଗଲୁ ଏହା ହେଇ ହୁଡ଼ାଠୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ସେଇ ତୋଟା ଭିତରକୁ ବସିଲାଣି ଆମର ଆମେ ବି ତା ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ ତ ଆମର ଟିକେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ହାତୀଟା ତାର ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ସାହସ କରିକି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛୁ ନହେଲେ ଆମେ ହାତୀ ଦେଖି ଆସିବୁ ଛାଡ଼ ଆମେ କୁଆଡ଼କୁ ଏତେ ଭାଇ ପାଖରେ କିଛି କରିବା ସେ ଛୁଟେଇକି ହିଁ ଚାଲୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ନହେଲେ ହଉ ହଉ ସେ ତାର ଯାଉ ତା ପଛକୁ କ'ଣ ଆଉ ଯିବ ଯାନି ପଳେଇ ଆସେ ତ ଏଇ ଗଛ ଏଇ ପଣସ ଗଛ ପାଖଟା ଝୁଣୁଥିଲା ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଟୋଟାଲ ଯାଉନି ଏଇଠୁ ମାନେ ଏଇ ପଣସ ଗଛଠୁ ଆସିଲା ଏଇଠୁ ଏଇଠି ଏତିକି ଯଦି ଆମ୍ବ ଥାନ୍ତା ପୁରା ହେଭି ଖାଆନ୍ତାଣି ନୁହେଁ ଦେଖ ବଢ଼େଇଲା ଏତେ ପାଖରେ କେଉଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବି ଦେଖିବୁନୁ ନୁହେଁ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଏଇ ତୋଟା ରହିବ ବୋଧେ ଆଉ ଦେହ ଦେହ ସେ ଛୋଟେଇ କିନି ଚାଲୁଛି ଦେଖିବ ତ ଛୋଟେଇ ଯା ତର କ'ଣ କରିବା ଇନ୍ତି ହେଇକି ନହେଲେ ମଗର ମୁହିଁ ପଟ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବୁ ତ ଫାଇନାଲି ସେଇ ପଣସ ହେଇ କୋରିଆଠୁ ଆମ୍ବଠୁ ହାତୀ ଆସି ପୁରା ଏଇ ଯାଙ୍ଗେ ଆସିଲାଣି ହାରି ତ କୋଉଭଳିଆ ବୋବଉଛି ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ବି ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତ ରାତି ସାରା ଆମର ହେଇ ବିଲଟେ ହିନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେନା କ'ଣ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମେ ତାକୁ ହିନ୍ତି ତାକୁ ଜଗିକି ଥିବ ଜିଓ ଟାୱାର ଏଇମାନଙ୍କର କାହିଁ ଆସୁନି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ତୋଟାରେ ହାତୀ ତ କେତେ ପାଖରେ ହାତୀ ଆପଣମାନେ ବି ଏତେ ପାଖରେ ହାତୀ ଦେଖିନଥିବେ ତ ତାର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆସିକି ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖିଲୁ ନହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ହାତୀ ଏତେ ପାଖରେ ଆସିକି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ତ ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ହାତୀ ଦେଖା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।